Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du Carême, et pendant ce temps de Carême, le premier dimanche, il nous attire l'attention sur l'idée des trésors. L'homme, par sa nature, il aime avoir des trésors. Il aime avoir et acheter et obtenir et posséder des choses. Et dans cela, le Seigneur, il nous attire l'attention sur qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui attire ton attention pour avoir? Même dans notre vie courante, on dit, mais vous savez, si je trouve cela, je peux vendre cette voiture, ma voiture, et acheter cette chose ou cette autre voiture ou cet autre bien. Si je trouve une maison de vacances, je peux vendre pour acheter. Je peux laisser pour acquérir. Si j'en trouve mieux, oui, je vais abandonner parce que ça, c'est plus cher, c'est plus précieux et c'est plus intéressant. L'homme, par sa nature, il a l'habitude de classer qu'est-ce qui est plus important dans sa vie. Et il met au premier prix tout ce qui est trésor, tout ce qui est plus important, tout ce qu'il ne peut pas négliger ou laisser partir. Je dis, ah oui, je peux tout donner sauf ce petit portefeuille que j'aime bien. Je peux offrir à un ami, mais cette petite boîte où je mets mes affaires, mais très chère, je ne peux pas la partager. Même avec mon frère, même avec ma sœur. Ça, c'est pour moi. Je donne à personne. Parfois, c'est comme ça qu'on raisonne. Et peut-être pas parfois, mais peut-être tout le temps. Le Seigneur, il connaît l'homme, œuvre de ses mains. Et il veut le façonner d'une manière correcte. Il t'a donné cette intelligence de faire le tri, de classer, de revoir, non pas pour justement faire le tri par rapport à tes trésors que tu as dans cette vie, mais il t'attire l'attention sur la vie éternelle. Parce qu'attention, et comme on a entendu aujourd'hui, qui peut rallonger sa vie? On achète, on possède, on va avoir plein de choses, mais jusqu'à quand? On ne sait pas. Aucun homme sur terre ne peut connaître ni son jour de naissance, ni son jour de mort. Malgré cela, on dit, mais c'est ma vie, je suis libre de faire tout ce que je veux dans cette vie. C'est ma vie. Personne ne peut m'obliger de faire ci ou cela. C'est ta vie. Est-ce que c'est pour de vrai? Mais elle dure combien de temps, cette vie? Est-ce que tu connais? Si c'est ta vie vraiment, tu dois le savoir. Est-ce que tu as décidé de ton jour de naissance? Est-ce que même une femme enceinte, malgré toutes les investigations et tous les examens qu'elle peut avoir, peut décider de l'heure de naissance de son enfant? Est-ce que malgré toutes les investigations qu'on peut avoir, même ceux qui sont en fin de vie, même ceux qui ont des maladies graves comme le cancer ou autre, on dit des estimations de 5 ans de vie. Et on connaît pas mal de gens qui ont survécu plus de 10 ans avec des maladies pareilles, ou d'autres qui sont partis après quelques jours, même quelques heures. Est-ce que c'est ta vie pour de vrai? Est-ce que tu as un pouvoir sur cette vie? Alors c'est à qui ce pouvoir? Qui décide de ta naissance ou de ton départ? Et si ton départ est assez important, mais est-ce que tu l'as préparé? Ce départ éternel. C'est pour cela qu'il y a des trésors temporels et des trésors plus éternels. Même dans ta vie courante, il y a des choses que tu dis, ah oui, cette sortie, je veux la faire, mais elle dure pendant quelques heures. Mais quand j'achète une montre, elle va rester avec moi plus de temps. Et parfois, tu raisonnes de cette manière,
tu vas dépenser dans quoi? Et dans quoi tu vas investir ton argent? Donc, il y a des choses que tu des investissements que tu fais d'une manière temporelle, mais d'autres investissements que tu fais d'une manière plus longue. Et avec cette intelligence, tu raisonnes. Mais est-ce que tu raisonnes de la même manière par rapport à ta vie éternelle? La vie à venir, qui est plus longue, plus importante, plus durable. Est-ce que tu y as pensé de la même manière? Est-ce que tu es aussi vigilant pour ne pas perdre ta place au royaume? On connaît qu'on va partir, mais est-ce que tu as préparé ce voyage? Il y a des trésors spirituels que tu peux commencer à préparer, à avoir, à fonder, faire les fondements pour que ça grandisse et que tu peux récolter les fruits. Est-ce que tu as pensé du trésor de la sainteté? Le Seigneur t'appelle à être saint comme lui. Est-ce que tu veux être saint déjà? Ou c'est quelque chose dont je n'arrive pas à comprendre? Mais c'est quoi être saint? Tu regardes sur l'iconostase, tu te dis, ah non, c'est des Superman, là, ils avaient des surpouvoirs. Ils ont fait des choses que moi je ne peux pas faire. Ils sont d'une autre terre que moi. Si? Non, c'est pas vrai. Tu es fait de la même terre. Tu as le même Saint-Esprit. Tu as le même salut qu'ils ont reçu. Et ils avaient les mêmes faiblesses que toi. Ils avaient peur, ils avaient des craintes, ils avaient des angoisses, ils avaient des maladies, ils avaient des difficultés financières. Ils avaient tout ce que tu peux vivre et traverser dans cette vie. Sauf qu'ils ont réussi. Ce n'est pas des gens qui avaient des super pouvoirs, mais des gens qui ont réussi leur vie. Comme dans ta communauté, quand tu regardes et tu vises des gens qui ont réussi et tu veux faire comme eux. Oui, je veux réussir comme telle star, comme telle personne. Je veux avoir comme telle personne. Et tu en veux même des gens pour avoir leur réussite. Est-ce que tu peux en vouloir ces saints pour leur sainteté? Est-ce que tu peux chercher vraiment à avoir une vie pareille pour partager avec eux le même royaume? C'est pour cela que l'Église nous met ces exemples devant nous. C'est des exemples réels, c'est des gens vécus. C'est pour ça qu'on parle aussi des saints contemporains, des saints. Et l'Église en rajoute à chaque fois qu'ils font un saint synode, ils réfléchissent comme ils étaient en train de réfléchir dans ce saint synode par rapport à Abuna Pshoy Kamel. Des gens qu'on a connus, des gens qui ont vécu parmi nous et qui étaient sous la même faiblesse que nous, mais qui ont réussi. Est-ce que tu prépares ce trésor de sainteté? Est-ce que tu prépares aussi ce trésor d'obéissance au Saint-Esprit, à la parole du Seigneur? C'est un trésor. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Ah, on peut lire la Bible, oui. Mais qui lit et fait ce qu'il lit? Qui lit et essaye d'extrapoler cela sur sa vie personnelle et dire « Ah, ça me parle, c'est à moi. Je dois faire ci et cela. Je dois être attentif à ces paroles. Je dois changer ma vie. » C'est ça un carême. Ce n'est pas juste un jeûne pour une nourriture. Mais regardez autour de vous, combien de personnes sont végétaliens ou véganes? Il y a pas mal dans la vie. Est-ce qu'ils vont faire un carême? Et comment ils vont le faire? Mais déjà, ils sont en carême. Le carême, ce n'est pas juste une nourriture qui change, mais un comportement qui change, une pensée qui change, une volonté qui change et qui veut faire le bien. Est-ce que tu es capable de changer? Dis Seigneur, je suis en carême, non pas pour regarder les ingrédients de ce que je mange, mais de regarder les ingrédients de ma pensée, les ingrédients de ma langue et de ma parole, et voir qu'est-ce qui convient au carême et qu'est-ce qui ne le convient pas. Cherche cela parce que, comme on a entendu, c'est l'œil qui fait la différence. Ta vision, comment tu vois les choses? Est-ce que tu vois les vrais trésors qui sont dans ta vie? Tu les négliges, tu passes à côté sans que ça attire ton attention. Est-ce que le trésor de la sainteté est important? Est-ce que le trésor de l'obéissance à la parole de Dieu est important? Est-ce que tous ces trésors spirituels sont intéressants pour toi?
ou tu passes à côté sans que ça attire ton regard. C'est pour ça qu'elle dit, ah ça, j'ai vu et je l'en veux. Ça m'a parlé aux yeux, je veux l'acheter. Est-ce que ces trésors spirituels t'ont parlé aux yeux et tu veux les obtenir et les acquérir? Profite de ce carême pour changer et avoir cette volonté spirituelle. النهارده احبائي حد الكنوز الحد الاول من الصيام، والكنيسه بتحط لك في اول محطه في الصيام محطه الكنز. كتير كل واحد فينا بيحب يقتني حاجات. مين ما بيحبش يقتني حاجه، يشتري حاجه، يقول انا شفت الحاجه الفلانيه، البدله الفلانيه، القميص الفلاني، الفستان الفلاني، الشنطه دي، الميك اب ده، الجزمه دي، المش عارف ايه، انا عايز اشتريه. انا هشوف، مش دلوقتي، ممكن بعد شويه، وتشغل بالك وتشغل اهتمامك وتفكر وتاخد جزء حيز كبير من تركيزك، حاجه عايز تشتريها او تقتنيها في مرحله. وعندك حاجات عايز تقتنيها في وقت، يعني تقول انا عايز اخرج الخروجه الفلانيه، عايز الفسحه الفلانيه، عايز اعمل كذا، وعايز تقتني الحاجه دي في وقت محدود. وفي حاجات تقول لا دي هتقعد مده اطول، دي هتقعد مده اكتر، دي حاجه هشتريها هيبقى ده استثمار، هيبقى ده كنز بالنسبه لي ليا ولعيلتي والاولاد. مين ما بيفكرش كده؟ مين مش في حياته انواع من الكنوز بيحاول يقتنيها وبيحاول تبقى موجودة عنده؟ كلنا بنفكر كده، وربنا عارف كده، خلقنا وجابلنا وعارف هو عاملنا، بس مش عاملنا عشان تفكر كده بس في الحاجات دي، لكن تفكر في ده علشان تعرف تميز ما بين كنز وقتي وكنز أبدي. كنز هيتسرق منك وكنز هيقعد معاك. بص لصحتك، ما هي كنز في حياتك، تقدر تضمنها، تقدر تعرف هي هتفضل موجودة ولا لا، ولا مرض زي فيروس اللي بيدور بيننا ده ممكن يسرق من أي واحد الصحة بتاعته في أي وقت. ولا مثلا بص لحياتك، مين يقدر يعرف يوم ميلاده أو يختاره، ومين يقدر يختار يوم وفاته؟ محدش يقدر يعرف. شوف كل التطور اللي موجود في العالم ده كله، محدش يقدر يحدد. يقول لك حتى لو حد عنده مرض خبيث ولا حاجة، يقول لك ده الاحتمالية حياته لمدة 5 سنين كذا في المية، ده الأطباء، لكن محدش يقدر يحدد. وأكم من الناس نعرفهم عندهم أمراض زي كده وعايشين بال10 سنين وال12 سنة، وناس في خلال ساعات بتروح. محدش يقدر يعرف. في الآخر تقول دي حياتي وأنا حر فيها، محدش يتدخل. تقول ده لزوجتك، تقول لي ده لجوزك، ده تقول لعيالك، وابنك يقول لك كده، وبنتك حياتك وانت حر. ايه الجملة دي؟ هل الجملة دي صحيحة؟ جملة بنستعملها كتير بس مظبوطة؟ يعني انت تقدر تحدد الحياة دي هتخلص امتى؟ هل تعرف الحياة دي ابتدت امتى؟ طب حياتك ازاي؟ مش لما تبقى حاجة بتاعتك تبقى عارف اولها واخرها، ولا انت واخدها من نص كده وخلاص وعمال تفرحان بيها وتقول انا دي بتاعتي؟ انت نسيت ولا ايه؟ ده انت مالكش اي سلطان عليه، ده هو قال لك ليه سلطان ان اضحى وليه سلطان ان اخذها. الحياة محدش يقدر، محدش له سلطان على الحياة غيره هو. يبقى هو ضابط الكل ولا مش ضابط الكل؟ ما هي كل حاجة بتحصل جوه حياتك دي، والحياة دي بتاعته هو. كلام منطقي. فما تسرحش بعيد وتفكر فعلا ان الحياة دي بتاعتك، لانها انت امين عليها، دي وزنة ربنا عطاها لك، هتتاجر وتربح بيها ويقول لك نعما ايها العبد الصالح والامين، ولا الوزنة هتلقلق منك وتبوظ منك الحكاية. خلي بالك، ده هيجي لك في يوم ويطلب حساب وكالتك. الحياة دي وزنة معاك، هتعمل بيها ايه؟ ايه اللي عملته في حياتك؟ هل اقتنيت الكنوز الأبدية، ولا كل كنوزك اللي كانت شاغلة بالك كانت كنوز وقتية على الأرض؟ هل كان اللي شاغل بالك الكنوز الروحية انك تقتنيها؟ في كنوز روحية كتير. عينك، عشان كده يقول لك سراج العين هو سراج الجسد هو العين. عينك دي بتشوف، يقول لك انا شفت الحاجة الفلانية زغللت عينيا، ياه ده انا يعني مش عارف امسك نفسي، عايز اشتري اللي مش عارف ايه الفلاني، ده زغلل عينيا. طب هل الكنوز الروحية بتزغلل عينيك للدرجة دي، ولا بتعدي جنبها وما تشوفهاش حتى؟ أكم من مرة عديت جنب كنوز وسبتها ومشيت؟ أكم من مرة ما عرفتش قيمة الحاجات اللي بيحطها في حياتك
كم من مرة ما عرفتش قد إيه كنز زي كنز القداسة مهم. تقول ياه دول إيه القديسين؟ لا لا لا، دول ناس عندهم يعني إمكانيات، وعندهم دول سوبرمان وسوبر وومن ومش لا 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 لا، إحنا بنتفرج عليهم كده من بعيد، نطلب منهم شوية طلبات، لكن يقول لك تمثلوا بإيمانهم، انظروا لنهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمان. ده اللي مطلوب من القديسين، إنك تبص لحياتهم وتتمثل بيها، مش إنك تطلب منهم بس طلبات. مش هي دي المنطق، مش دي الشفاعة اللي الكنيسة بتعلمها لنا. الشفاعة إنك تنظر لنهاية سيرتهم وتتمثل بإيمانهم. هل بتبص لهم بالمنطق ده؟ ما هم كانوا ناس تحت الضعف زي وزيك وزينا كلنا، عاشوا في نفس العالم، في نفس الإمكانيات بتاعت هذا العالم، بكل المشاكل اللي فيه، كل الضعفات اللي كانت في الجسد ما كان عندهم، خافوا وارتعبوا وجاعوا واتعروا وعملوا كل ده، بس نجحوا. مش بتبص في حياتك كده تقول فلان نجح، انا عايز اعمل زي فلان، فلان عمل المشروع الفلاني ونجح، انا هعمل زيه. صح ولا لا؟ فلان عمل الحاجة الفلانية وتفوق فيها، او فلان ذاكر ونجح في المادة الفلانية، انا عايز ابقى اعمل زيه. مش احنا بنفكر كده؟ طب ليه مش بنفكر كده مع القديسين؟ نبص لماري مرقس، نبص لماري جرجس، نبص للقديس بولس، نبص للقديسين الشهداء اللي موجودين في حياتنا، ويبقوا هم أمثلة نحتذي بيها ونمشي وراها. دي ناس نجحت، ومطلوب انك تعمل زيهم وتنجح زيهم علشان تكون ليك النصيب انك تتمتع بالحياة الأبدية معاهم. ده المنطق اللي تفكر بيه، ده الحياة الأبدية اللي تحضرها بالشكل ده. راجع نفسك. الصيام مش انك تراجع مكونات الحاجة اللي بتاكلها بس، انت بتعمل ده كتدريب، زي التمرين اللي بتعمله علشان لما تيجي عايز تشيل حاجتك يبقى عندك عضلات تشيلها. فالتمرين انت بتعمله في مكونات أكلة. لكن بص حواليك كم واحد فيجن أصلا وما بياكلش اللي انت بتاكله في الصيام. طب هو ده كده خلاص؟ لا، انت المفروض ده تمرين تعمله علشان لما تتحط في موقف تعرف تقول لا للخطية، تعرف تقول أنا مش هاكل من الخطية دي، مش همد إيدي للغلط ده، مش هعمل الحاجة دي، لأني عرفت أقول لا في حاجة بسيطة. لقمة أكل إيه يعني؟ ما جراش حاجة، لسه عايش ولسه موجود ولسه بصحتي وبقوتي، جراش حاجة في لقمة الأكل اللي اتغيرت. مش هي دي المشكلة، مش هو ده الهدف، دي وسيلة. الصيام في حد ذاته وسيلة مش هدف. الهدف ان انا اتغير، الهدف ان اشوف الدنيا بشكل مختلف. اختبر التغيير في فترة الصيام علشان تغير من تفكيرك، تغير من ارادتك، تغير من رؤيتك لحياتك. ربنا يدينا ان احنا ويساعدنا ان احنا نعرف نعمل ده. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. Shirin bebne ma es